Donc je vais terminer par un autre verset. Naenda kumalizia kupitia shahiri fulani. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 7. Tuko tu ndani ya Mathayo sura 7. Matthieu chapitre 7 verset 24. Mathayo sura 7 shahiri la 24. La Bible dit, Biblia inaongea, c'est pourquoi ni kwa sababu quiconque attend ces paroles que j'ai dit anayesikia neno ninalolisema et les met en pratique na analiweka kwa matendo sera semblable à un homme sage atakuwa kama mtu wa hekima, ule mwanaume wa hekima qui a bâti sa maison sur le roc. mwenye alijenga nyumbani kwa mwamba. La pluie est tombée, Na mvula ilinyesha, les torrents sont venus, pepo ilikuja, zoruba, et les vents ont soufflé na pepo kabisa ilipiga et se sont jetés contre cette maison. na ilipiga ile nyumba Elle ne pouvait tomber na haikuanguka parce qu'elle était fondée sur les rocs. kwa sababu ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Mais quiconque attend ces paroles Lakini kwa yule anayesikia hii neno et ne les met pas en pratique na haliweke kwa matendo sera semblable à un homme insensé atakulinganishwa na mwanaume mtu ambaye ni mpumbavu qui a bâti sa maison sur le sable. aliweza kujenga nyumba yake juu ya mchanga. La pluie est tombée, Mvula ikanyesha, les torrents sont venus, upepo ulikuja, les vents ont soufflé zaruba ilikuja, et upepo ont bâti cette maison. na ikapiga ile nyumba Elle est tombée na ikaanguka, et sa ruine était grande. na kuanguka kwake kabisa madhara ilikuwa makubwa sana. Mabomoko yake kawa makubwa. Amen. 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 Ici, on nous parle de deux personnes. Hapo wanatuzungumza habari za watu. La première personne, la Bible dit que c'est celui qui écoute la parole Mtu wa kwanza ni mwenye anasikia neno et qui les met en pratique. na naliweka kwa matendo. Il y a celui qui écoute la parole Kuna yule anayesikia neno mais ne les met pas en pratique. lakini haliweke kwa matendo. Il ne suffit pas seulement d'écouter, Haitoshi kusikia. mais ce qui est important, Inayokuwa ya muhimu sana c'est de pratiquer la parole. ni kuweka neno kwa matendo. Et la Bible dit que celui qui écoute la parole et qui la pratique, Na Biblia inaongea anayesikia neno na analiweka kwa matendo. il est semblable à un homme sage Iko mtu kama yule kabisa wa hekima qui a bâti sa maison sur le roc. alipojenga nyumba kaijenga juu ya mwamba. La pluie est venue, Mvula ikanyesha, les torrents sont venus, upepo kabisa, les vents sont venus, upepo zoruba ilivuma ont frappé cette maison, ikapiga ile mais cette maison a tenu nyumba ilisimama imara parce qu'elle était bâtie sur le roc. sababu ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Amen. Amen. Celui qui pratique la parole, Anayeweka neno kwa matendo, celui qui vit dans l'obéissance à Dieu, anaishi ndani ya utiifu. sa vie Maisha yake est bâtie sur le roc. iko najengwa juu ya mwamba. Amen. Amen. Quand tu obéis à Dieu, Unapotii Mungu, quand tu marches dans l'obéissance, unapotembea ndani ya utiifu, ta vie est sur le roc. maisha yako yako juu ya mwamba. Amen. Amen. Quand le vent arrivera, Upepo utakapokuja, quand la pluie va tomber, mvua kubwa inanyesha, quand les torrents vont venir, wakati zoruba inakuja, tu ne vas pas tomber parce que tu es sur le roc. hautaanguka sababu uko juu ya mwamba. Amen. Amen. Et le roc, bien-aimé, Na mwamba mpendwa, c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo mwenyewe. Tu dois bâtir ta vie sur Jésus. Unapaswa jenga maisha yako juu ya Yesu Kristo. Si tu veux tenir dans les mauvais jours, Kama unataka usimame imara ndani ya siku mbaya, tu dois bâtir ta vie sur Jésus. ujenge maisha yako juu ya Yesu. Amen. Amen. Cette maison-là, Bila ile tatizo, non, cette maison-là, ile nyumba c'est ta vie. ni maisha yako. Tu dois bâtir ta vie sur Jésus. Maisha yako uijenge juu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Les gens qui n'ont pas bâti sur Jésus, Watu ambao hawakujenga juu ya Yesu, quand le vent arrive, wakati pepo inakuja, les critiques, kutetana, les problèmes, matatizo, et tu vois quelqu'un dit ceci, na mtu anasema mimi msikuwa nawaza kama kokoke nipoteza nguvu amen, amen. inaweza kukutwanga, utajua kama mie nilifaa karate. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Parce que ta vie Maisha yako n'est pas bâtie sur les rochers. Un simple vent te fait tomber.
Maisha yako haikujengwa juu ya mwamba na upepo tu kidogo wewe wapi machache. Ton mariage, bien-aimé, Harusi yako doit être bâti sur Jésus. inapaswa jengwa juu ya Yesu. Si le mariage n'est pas bâti sur Jésus, Kama harusi yako haijengwa juu ya Yesu, quand le vent va arriver, kama wakati hiyo upepo itakuja, le mariage va tomber. harusi itaanguka. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana ndugu yangu, la fondation nani msingi est tellement important. ni ya muhimu sana. Tu te tiens sur quelle fondation dans la vie? Bon, unajenga msingi gani? Les autres, la Bible dit qu'ils ont bâti sur le sable. Biblia inatuzungumza wengine walijenga kwa mchanga. Ceux qui écoutent la parole et qui ne le pratiquent pas, Wenyewe wanasikia neno na hawaliweka kwa matendo. ils ont bâti sur le sable. Wanajenga juu ya mwamba. Juu ya mchanga. Quand le vent arrive, Wakati pepo inapokuja. il y a des mariages là bâtis sur le sable. Wenyewe wana mariage ilijengwa kwa Il y mchanga. a des villes là bâties sur le sable. Maisha yenyewe yanajengwa kwa mchanga. Il y a des business bâtis sur le sable. Business unajipiga kifua na ikume imejengwa juu ya mchanga. Quand le vent va arriver, Wakati hewa itakapokuja, unabeba kanyumba. najikutana inateremka na Ndio unakuta kanyumba kinaonekana huku kuna wali pepo, unaona nyumba iko na unaiona njo kule yurusha bebe. Amen, amen. Bwana asifiwe. Amen. Parce que il n'a pas de fondement très fort. Haina kabisa msingi ya. Alors je voulais dire quoi ceci? Nilitaka sema nini? Alléluia. Amen. C'est là où je vais terminer. Pale ninaenda maliza. L'obéissance à la parole de Dieu, Utiifu wa neno la Mungu c'est le fondement. ni msingi. Amen. C'est le fondement dans la vie. Parce que quand tu pratiques la parole, la Bible dit que tu as fondé ta vie sur le roc. C'est-à-dire l'obéissance, c'est la fondation. Mpendwa, kwenye maisha kutii neno la Mungu ndio kujenga maisha, ndio fondation. Si tu veux vivre la bénédiction, Ikiwa unataka uishi maisha ya baraka, maisha ya kusonga mbele, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. tii neno la Mungu. Ceux qui ont obéi Dieu, Waliotii neno la Mungu, leur vie ont fini à l'air. maisha yao iliishia kuwa juu. Si tu lis dans Deutéronome 28, Ikiwa utasoma ndani ya Kumbukumbu la Torati 28, la Bible dit, Biblia inaongea. si tu obéis à ma parole, Biblia inaongea ikiwa utatii neno tu. alléluia, si tu obéis à ma parole, alléluia. Ikiwa utatii neno langu, mimi Mungu, yule ni Mungu. Même si je suis ici aux États-Unis, bien aimé, pour moi ce n'est pas la chasse, bien aimé, c'est la parole. J'ai obéi à Dieu et Dieu m'a amené aux États-Unis. Ikiwa hata niko Marekani, sio bahati, lakini nilitii neno la Mungu na nikakuwa Marekani. Toi, tu as profité, Dieu te donne les États-Unis, unaiombea mama fumbo, unatafuta Mungu. Amen. Anakupatia Marekani kufika huku wewe ule sasa unakuwa grand pagani. Na kule Amerika ulikuwa, kule Afrika ulikuwa kabisa Yesu machumba maombi. Kutafuta Mungu kabisa, milima wengine wakaenda kumilima kule makatoloni, machumba maombi, nabii, masadaka watu wanatoa, wengine wanatoa magari. Mungu nifungulie mlango niende Marekani, siku utafika kule nitakutumikia. Unafika huko pagani, kapagani. Wanagongola safari. Mwenjo ule sasa kule mumashisha. Sasa papa. Ndio shukrani napatia Mungu, shukrani ya punda kabisa. Unakuwa vraiment pagano. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. La Bible dit si tu obéis à ma parole, Ikiwa utatii neno langu et écoutez tout ce que je te dis aujourd'hui. na ukasikia yale yote ninayokufuata Voici leo, la bénédiction qui ona baraka zitakazo kufuata. Alléluia. Ceux qui obéissent la parole, Wanaotii neno la langu, bénédiction va les accompagner. ona baraka zitakazo wafuata. Ceux qui obéissent la parole, Wanaotii neno langu ils ne seront pas derrière les bénédictions, hawatakuwa nyuma ya baraka, mais la bénédiction lakini baraka faut les suivre. zitawafuata. Baraka utaanza kutafuta tu. Amen. Usikie tu ni baraka zinakutafuta. Alléluia. Amen. Quand tu as l'obéissance à la parole, Ikiwa uko na utiifu kwa Dieu neno, dit ceci, je te bénirai dans la ville.
Bwana anasema nitakubariki ndani ya mji, Je te bénirai aussi dans les champs. nitakubariki hata shambani. Je bénirai même les fruits de tes entrailles. Anasema tabariki hata na uzao wako. Yes. La Bible dit les ennemis Anasema maadui zako viendront par un seul chemin. watakuja kwa njia moja, Et ils seront dispersés par 7 chemins. watatawanyika kwa njia saba. Bien-aimé, quand l'ennemi vient te combattre, Wakati maadui wanaokupiganisha, si tu es dans l'obéissance à kama Dieu, kuna utifu wa neno, toi seulement tu glorifies Dieu. Parce que l'Éternel combattra pour toi. sababu Bwana atapigana Les juu yako. ennemis seront dispersés Maadui watakuwa de dispersés 7 chemins. kwa njia saba, Parce que tu obéis la parole. sababu unatii neno la Mungu. Et la Bible dit quand tu obéis la parole, Na Biblia inasema unapotii neno la tu Mungu seras la tête, utakuwa kichwa, non la queue. hautakuwa Tu mkia. seras toujours en haut, Utakuwa juu non en bas. bila chini. C'est la parole de Deutéronome Ni neno la Mungu. 28 et à 14. Ni neno la Mungu, Deuteronome, yani kumbukumbu la Torati. Tu seras toujours en haut, Utakuwa toujours yulu non en bas. bila chini. Unaonaje? L'exemple de Joseph. Mfano wa Yosefu. Joseph était un garçon très jeune et obéissant. Yusufu alikuwa kijana tu mdogo tena mtiifu. Et quand il était dans la maison de son papa, Alipokuwa nyumbani mwa baba il yake, était aimé alikuwa anapendwa plus que tous les hommes kushinda watu wote à cause de son obéissance. kwa ajili ya Il utiifu. était à la tête Alikuwa kwa juu, alikuwa juu dans sa maison. kwa ndani ya nyumba yake. Quand cet homme, Sababu yule mtu, quand Joseph a été vendu, wakati Yusufu alipouzwa, amen, amen, il est arrivé en Égypte. akafika kule Misri. Et quand il est arrivé, on l'a vendu chez Potiphar. Wakamuuza kwa Potifa. Mais chez Potiphar, Lakini kwa Potifa, comme il était obéissant, sababu alikuwa mtiifu, quand on l'a vendu, hata mnamuuzishe, la Bible dit que Potiphar a mis Joseph à la tête de tous les travailleurs de sa Bible maison. Il inaongea était toujours la tête. akamweka juu ya wafanyakazi wote, sababu alikuwa mtiifu. Amen. Amen. Quand on a vendu, quand Joseph a eu des problèmes dans cette maison, on l'a jeté en prison. Alipokuwa na shida ndani ya ile nyumba, wakamtupa gerezani. Mais quand il est arrivé en prison, Alipofika gerezani, on l'a mis aussi à la tête de tous les prisonniers. wakamweka juu ya Pourquoi mon prison, mais où tu n'as pas qui tu as prisonnier? wafungwa wote. C'est toi qui écoutes, non? Quel est ton problème? La Eh, vérité. unaona, Il était toujours la tête là où il arrivait. alikuwa tu kichwa bahari. Quand il est sorti dans la prison, Alipotoka kwenye gereza, Pharaon l'a amené dans sa maison. Farao akampeleka Il a ndani. dit, maintenant Joseph, à partir d'aujourd'hui, Akasema Yosefu, tangia siku tu ile contrôles tout l'Égypte. utajikuta unasimamia Egypte yote. Tout l'Égypte est entre tes mains. Mikononi anashika Egypte mikononi. Sauf mon trône. Tout comme toujours au salon. Kiti yake tu. Mais bien, t'es tout, je te le donne. Yote mimi nikupatia. Parce qu'il a été obéissant Sababu alitii neno la Mungu. à la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand nous obéissons en Dieu, Kama tunatii Mungu, notre vie maisha yetu ne sera pas le même. haitabaki vile vile. La Bible dit que c'est lui maintenant qui ne pratique pas la parole. Sasa Biblia inasema mwenyewe atende neno. À partir de Deutéronome 28, verset 16, à partir de 16. Hiyo kumbukumbu la Torati. Si tu n'obéis pas la parole, Kama hautii voici hauobei, les malédictions qui te suivront. ona laana itakayokufuata, matatizo. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans la ville. Utalaaniwa mjini na shambani unalaaniwa. Même les fruits de tes entrailles, Hata watoto yako wanalaani. ils seront maudits. Et la Bible dit que si tu auras un fiancé, mais avant le mariage, les choses vont changer. Biblia inaongea utakuwa na mchumba mbele ya harusi. Harusi ni kesho. Tu bâtiras une maison, mais avant que tu le finisses, tu mets. Dieu la Bible dans cette Amen. Et dit ceci, toutes les maladies que j'ai frappées des Égyptiens te suivront. Tu Anaongea auras des hémorroïdes, tu auras tout ceci. Dans la Bible, c'est dans la Bible, c'est pas. magonjwa yatakufuata. Utakuwa mgonjwa kabisa yote. La Bible, c'est là où la Bible dit que c'est lui qui a bâti sur les cendres. Quand les vents sont venus, quand les torrents sont venus, quand la pluie est venue, la Bible dit que cette maison est tombée. C'est-à-dire, si ta vie n'est pas bâtie sur Jésus, si ta vie n'est pas bâtie dans l'obéissance à Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est la destruction qui t'attend. Biblia inaongea kwamba nyumba ambayo ilijengwa kwa mchanga, ndugu yangu, mpepo ulipokuja ilipiga ikaanguka ikakuwa volatility. Maisha yako unapoijenga, kama hauijenge kwa Yesu Kristo mpendwa, hauna maisha.
Et la dernière des choses, la grande destruction qui attend beaucoup de gens. Na jambo presque la mwisho ambalo jambo linalochunga uharibifu unaochunga watu C'est la mort éternelle ou le feu éternel. ni kifo ya milele, yani mauti ya milele ama moto wa milele. Être jeté dans le feu qui ne cessera ni nuit. Au moins ce fait-là, si c'était pour 10 ans, je pouvais peut-être on peut supporter après 10 ans, mais c'est pour l'éternité. Moto ni moto ndugu yangu wa milele. Et la Bible dit là, il y aura des plaies. Na Biblia inasema kule kutakuwa kulia Et le dressement des dents. na kusaga meno. Donc là, il y aura tout. Pour l'éternité. Milele sasa. Bien aimé, si moi j'ai donné ma vie à Jésus, Ikiwa mimi nilipatia Yesu Kristo c'est maisha, parce que je ne vais pas aller là-bas à la fin. ni kwa sababu sikupenda. Moi, j'avais crié à Jésus-Christ quand j'avais 14 ans. Mimi nilimwamini Yesu Kristo, alimwamini Yesu Kristo alipokuwa na miaka 14. Et j'ai donné ma vie à Na Jésus-Christ. akapatia Yesu Kristo maisha Et yake. je ne suis pas. C'est coucou, moi, je toujours dit que blaguer, moi, je dis encore. Na okay, amen. Tu es dans cette histoire et tu continues avec les blagues. Ici, il n'y a pas de la blague. Moi, je ne veux pas perdre la vie éternelle, bien-aimé. Hapendi hata siku moja apoteze Je uzima ne wa veux milele. pas être prédicateur que non, si fait quoi mubiri, mubiri, mwimbaji mkubwa, vitu gani, tout ceci passera, tout ceci n'est rien. Bien aimé, si ma fête sera en affaire, havina maana. Je dis niko tu prédicateur kisha kumwisha mumoto. Hapendi awe mhubiri, awe mwimbaji, vraiment si au hivi vyote vitapita, hakuna maana. Hakuna maana. Hasa maana gani awe mhubiri ama nifuate Yesu asiyu vitu gani tumike kisa nami onekana hapa baadaye ende moto? Hakuna maana. Je veux que nous puissions incliner nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Nimeamua kufuata Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Sitarudi, sitarudi. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Sitarudi, sitarudi. Kwa wakati tumeinamisha vichwa vyetu, tumefunga macho yetu, tunainamisha vichwa. Asante Papa Dimanche, asante kwa kazi. Ningelipenda niite mtu mmoja ambaye leo anaona kwamba anaweza kumpatia Yesu maisha yake. Unakuta ya kwamba naingia kanisani, ninataja jina la Yesu kila siku, ninahubiri kila siku, ninatangazia watu kuhusu Yesu, ninapikia Yesu hiki na kile, ninamfanyia Yesu hiki, lakini sijawahi patia Yesu maisha yangu. Lakini leo ningelipenda nikamate uamuzi wa kufuata Yesu katika maisha yangu. Kama uko pale na unasema ya kwamba leo napenda nimpatie Yesu Kristo maisha yangu au Bwana Mwokozi wa maisha yako, unaweza kuinua mkono wako mahali uko, niweze kuomba pamoja na wewe. Wewe ambao unasema kwamba leo nampenda nimpatie Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, aanze kutawala maisha yangu. Nimeishi katika maisha ya dhambi, nimeishi mbali na Mungu, nimeishi maisha ambayo ninataka kuishi, lakini na mimi sipendi siku moja nipotee milele. Siku moja ninataka niingie katika ufalme wa Mungu. Unaweza kuinua mkono wako, usisikie aibu. Biblia inasema ukisikia aibu mbele za watu, na mimi nitakusikia aibu mbele za malaika. Sasa kama unaweza kukata hiyo hatua, unaweza kuinua mkono wako juu, unasema mimi leo nakubali kumpatia Yesu maisha yangu. Inua mkono wako mahali uko, uinue vizuri tukuone ukisema napatia Yesu Kristo maisha. Asante, asante. Nani mwingine anaamua kumpatia Yesu maisha yake siku ya leo? Haleluya. Ninakungojea wewe ambaye usipatisha tu shetani aibu. Mpe shetani aibu. Shetani ni mwongo sana. Yesu anahitaji maisha yako. Maisha yako ndio maana kwa Yesu. Haina maana uishi raha hapa duniani na kisha mwisho uende kupotea milele. Pengine siku ya leo ndio siku yako ya bahati.
Mungu anakupatia neema kusema kwamba leo ndio siku ya wokovu. Leo ndio siku ya kumwamini. Kwa maana anajua kile kinachokungojea kesho. Pengine itakuwa njia yako ya kukuepusha na mambo ambayo inaweza kufikia kesho. Kama unakubali, nyosha mkono wako juu, niombe pamoja na wewe. Kwa yule ambaye anasema kweli anatengeneza pamoja na Yesu, inuka kwenye miguu yako niweze kuomba na wewe. Usisikie aibu mbele ya mtu, usiseme nani ananiangalia. Hata na mimi nilisimamaka siku moja, nikasema ya kwamba natengeneza maisha yangu niwe en règle avec Jésus Christ. Nataka urudie katika maombi hii pamoja na mimi. Tumefunga tu macho, hakuna lazima kuangalia huku na kule. Wewe endelea kujiombea, na kama na wewe unaweza kujiunga na wale, unaweza kujiunga naye. Sema Bwana Yesu. Turudie sisi sote wote kanisani. Sema Bwana Yesu, ninafika mbele zako. Asante kwa kufa kwa ajili yangu, kwa kutoa uzima wako kwa ajili yangu. Siku ya leo ninakupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu. Nisamehe pale nilipotembea mbali na mapenzi yako. Nisamehe dhambi zote nilizozitenda tangu utoto wangu mpaka siku ya leo. Bwana nisamehe, nitakase kupitia damu lako. Nioshe siku ya leo. Andika jina langu katika kitabu cha uzima, ili siku pale nitakapolia niwe miongoni mwa wale wataenda kukulaki, katika jina la Yesu. Baba, ninaombea hawa wapendwa ambao wamekubali kutengeneza maisha yao na kukua en règle pamoja na wewe. Yesu Kristo, ninajua Biblia inasema kama kondoo iliyopotea na imerudi. Kuna furaha katika mbingu wakati nafsi moja imemrudilia Mungu. Ninajua Baba, pale mbinguni kuna shangwe na vigelegele kwa sababu ya hizi nafsi ambazo Bwana zimekubali kutengeneza pamoja na wewe. Bwana, ninawaombea hawa wapendwa, uwalinde. Ninawakabidhi mikononi mwako Bwana, uwalinde na mabaya, uwalinde na muovu shetani ambaye hajafurahia hiyo tendo ambayo wameifanya. Wamemwaibisha mbele ya watu wakati wanasimama kusema wanatengeneza maisha yao na Mungu. Wameaibisha kuzimu, wameaibisha mapepo, wameaibisha ulimwengu wote. Bwana, simama nao hawa watu ambao wamesimama. Bwana, uwalinde, ulinde wokovu yao ili waweze kustahimili katika wokovu mpaka siku parapanda itakapolia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Tutachapia Yesu Kristo makofi. Tutachapia Yesu Kristo makofi. Haleluya, haleluya. Tuchapie Yesu makofi. Biblia inasema kuna furaha katika mbingu wakati nafsi moja inaokoka. Yaani mbinguni sahihi kuko feki, kwa sababu kuna watu ambao wamesema ninapea Yesu maisha yangu, ninatengeneza na Yesu, nilikuwa nimerudi nyuma, leo ninarudi tena kwa Yesu, na Yesu anakupatia wokovu. Hata kama na uko Nikodemo, unasema ya kwamba Nikodemo yeye alikuwa anasikia haya kusimama mbele ya watu. Unaweza kuja kutuona. Kuna wachungaji hapa, kuna Papa Dimash, kuna Papa Amani, wanaweza kukusaidia. Ukuje kuambia kwamba ninahitaji nisaidiwe. Kwa sababu cha muhimu wapendwa, haiko kukusanyika tu hapo. Haiko kusema kusha kwa kanisa ingine ishafungua kauku. Haina maana, cha maana ni kwamba mbingu ndio twende. Amen. Cha maana ndio tila, haiko cha maana kusema leo kulikuwa watu kanisa, hakuna. Cha maana ni mbinguni. Kwa sababu haina maana tukuu msimejaza huko vitu na parapande na bakia na pastor na yeye peke na baki. Na pastor na nani sema